Kakatu. Yan, dito mga binibinta yung kakatu guys, nandito. So, bagsakan dito ng mga ayan, ibang klaseng ibon. MashaAllah, اليوم عيسى نازل. MashaAllah. صفنا مرة جربوا مرقتها يقولوا صف الحلال. السلام عليكم. Pupunta natin yung mga bilihan na mga ayan, so iba-ibang klaseng hayop na nandito guys ngayon sa Al-Dammam, Saudi Arabia po to guys. Dito yan sa Siko, yung bilihan na mga parang ukay ay mga manok na nandito. Tara. Ayan, 100 ang babae, 200 yung lalaki na pusa. Ayan, ito naman dito. Ito yung mga binibinta. So, ibang klase, ayan, hayop na nandito. So, dito yan sa Saudi Arabia. So, ito. Ayan, ikaw kalapati puti. Ayan, 20. How much this one for 20? 20? دام دلنا اللحم لحم دلنا 20 riyals na yun. Ayan to naman 20 riyals. Ayan, buhay na manok. Ayan yung mga ibon. أنا إنسان بربي. هذا اللي تربي وأنا خلاص يلا المرة الجاية. Ayan dito. أنا بكسب وأنت بتكسب. Ayan dito guys. Ayan dito mga iba-ibang ipon. May African parrot dito, American parrot. Ayan na nandito. Yung Siko Dammam.